नमस्कार जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर ओडिशार गोटे स्वतंत्र तंत्र अच्छे ता विषय रे बहुत मान्यता अच्छी, बहुत लोग बहुत चर्चा करती, बहुत चर्चित लोक भी अच्छा सेटा कौन आ तार केते पावर थिला। ओडिशा रे दुई प्रकार तंत्र प्रचलित थिला। आज्ञा गोटे होची शास्त्र भित्तिक तंत्र आ गोटे होची साबर तंत्र। एवं समुदाय ओडिशा रे वर्तमान सुविधा मिलिथिबा तालिका अनुसार 27 टी तंत्र ओडिशा तांत्रिक माने लिखिथिले एवं ता भितरे 6 जन थिले साबर तंत्र साधिका बा साधक एवं ता सबुठारु अधिक बौद्ध कालीन तंत्र तीनोटी बा चारोटी लिखा है। तंत्र गोटे लक्ष्य होची जे भगवान को भक्त सहित संयोग करवा बा देवी की भक्त सहित संयोग करवा तेणु से जो संयोगर साधना से साधनाटा ओडिशार विशेष भाव थिला। तेणु ओडिशार जो गोटे ग्रंथ सबुठारु अधिक प्रसिद्ध ता होची उड्डयन तंत्र बा उडियान तंत्र बा उडियान तंत्र। उडियान तंत्र होची ताकू शास्त्रीय लोक व्यवहार करुथिले, जो माने संस्कृत जानिथिले पांडित्य अर्जन करथिले सेमाने व्यवहार करथिले, जो माने साबर तंत्र व्यवहार करथिले सेमाने भी ताकू व्यवहार करथिले। साबर तंत्र कहिले शबर मानक तंत्र नुह। साबर तंत्र कहिले आदिवासी बा अन्यान्य वनवासी मानक तंत्र नुहे। साबर तंत्रर परिभाषा होची जो तंत्र को स्थानीय भाषा रे प्रचलित भाषा व्यवहार करा जाए एवं ताकू जनपदीय तंत्र भी सेति पई कुहा जाए। गां गहळे जो माने माने रहुथिले बा जो सेमानु कुहाउतला जनपदीय लोक, तेणु जनपदीय संस्कृति रे तंत्र थिला। तेणु जनपदीय संस्कृति रे जो तंत्र व्यवहार होतो ता कुहाउतला साबर तंत्र। साबर माने कहले जनपदीय तंत्र। ता भितर भी बहुत साधक एवं साधिका थिले। सेठरे जो साधिका और साधक थिले सेमाने सारा भारत में सारा पृथ्वी की बहुत अवदान देइछन। ता भितर से एते प्रसिद्ध थिले साबर तंत्र रे बेसी प्रसिद्ध थिले नीति धवनी एवं पीते सौरणी। तेणु जो कुहा जाए बा मादला पांजी रे अछि जेतेबेले चोरगंग देव कलिंगर गजपति हेले सेतेबेले तांको मां कहिले जे तमे तू जा जाइके तू माउसी के देखा करी। माउसी होची नीति धवनी। से तांकर जन्म कला माउसी नुहे किंबा तांको घरर माउसी नुहे। चोरगंग देव आसीथिले महेंद्रगिरी पहाड़ पाददेश। चोरगंग देव साम्राज्य थिला महेंद्रगिरी पाददेश। सेतेबेले महेंद्रगिरी एबे ओडिशा रे अछि एवं महेंद्रगिरी रो अपर पार्श्वर पाददेश सेतेबेले ओडिशा बा कलिंगर अंश विशेष थिला। तेणु तांको बोउ मध्य साबर तंत्र रे पांडित्य अर्जन करथिले। तेणु से जेहेतु साबर तंत्र पांडित्य अर्जन करथिले बा साबर तंत्र को भल भाव जानिथिले एवं साबर तंत्र साधिका थिले सेति पई से नीति धवनी को चिन्हिथिले। तेणु से कहले जे नीति धवनी पाखु जिबु एवं नीति धवनी पाखरे तू देखा हेकरी तापर जे राजा से नीति धवनी के देखा करिया को आछंती एवं देखा हेचंती। देखा हला पर नीति धवनी से आसिले सेतेबेले गोड़टा चुली भितरे पुरे से रोषई करथिले। तेणु सेतेबेले सेमाने कोन करंती जे जाल बा काठर आवश्यकता अनुभव करंतीनी। तांको देहर शक्ति बल रे से निज गोड़ को चुली भितरे पुरेले चुली जळिबो एवं से निया रे रोषई हो। जदी माने गोड़ जळियले गोड़ जळिबोनी सेमानकर गोड़ जळिबोनी ना
ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସାଧିକା ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଜଳିବନି, ମାନେ ମାନେ ସେଇ ଗୋଡରେ ଚାଲିଥିବ ନିଆଁ ଚାଲିଥିବ ନିଆଁ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲାକୁ ଗୋଡଟା ଜଳୁଛି, ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପୁଣି ଗୋଡଟା ଲିଭିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବସିଛି, ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ବାଡିଆଡିକି ଯା, ଆଉ ଗଛରେ କଦଳୀ ପାଚିଛି ଖାଇବୁ, ଖାଇକିରି ଯିବୁ। ସେ ବାଡିଆଡିକି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ କଦଳୀ ପାଚିଛି, ସେ କଦଳୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ନୀତି ଯୌବନୀର ରୋଷେଇ ସରିଛି ଏବଂ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କେତେଟା ଖାଇଲୁନି? ନା 18ଟା। ନା ସେତିକି ହଉ ତୁ ଯା। ସେ 18ଟା ଖାଇକିରି ଯାଜପୁର ଗଲେ। ଯାଜପୁରରେ ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ନୀତି ଯୌବନୀ କଥା ଭାରତର ବହୁ ତନ୍ତ୍ର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଭାରତ ବହୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତି ଯୌବନୀ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ବା ଉତ୍କଳର ବା ଓଡ଼ିଶାର ସାଧିକା ଏବଂ ତା ଘର ହେଉଛି ପୁରୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନୀତି ଯୌବନୀର ପୁରୀରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଯାଇକରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ନୀତି ଯୌବନୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନୀତି ଯୌବନୀ ତାର ସାଧନା କରୁଥିଲା ଏବଂ ନୀତି ଯୌବନୀର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସାଧନା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଅଛି। ତାର ଯୋଉ 7 ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସେ 7 ଭଉଣୀ ଯାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବଂ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହଉଛି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ନୀତି ଯୌବନୀର ପୂଜକ ଏବଂ ନୀତି ଯୌବନୀର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପୂଜକ ହଉଛନ୍ତି ଭୋଇ ଜାତିର ଲୋକ। ଭୋଇ ଜାତିର ଲୋକ, ସେଇ ଭୋଇ ମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଶାବର ବିଦ୍ୟା ବା ଶାବର ତନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ଆମର ଜନପଦୀୟ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଇ ଜନପଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡୁ ମହାପାତ୍ର ଜାଗାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ନୀତି ଯୌବନୀ, ପ୍ରୀତି ସରୁଣୀ ଏବଂ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଏବଂ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ମଧ୍ୟ ମହାନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜର କବଚ ପାଇଁ, ନିଜର ଶାସନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତନ୍ତ୍ର କରି ତାହାର କ୍ଷତି କରୁନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରେ, କିନ୍ତୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର, ପରିବାରର ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ନୀତି ଯୌବନୀ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ମୁହାଁରେ। ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଅପହରଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନୀତି ଯୌବନୀ କେବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ। ସିଏ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପୋଖରୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୋଖରୀ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସେ ପୋଖରୀଟି ଅଛି। ସେ ପୋଖରୀରେ ସେ ତୋଠରେ ଗାଧେଇବେନି। ଯୋଉମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେମାନେ ତୋଠରେ, ପୋଖରୀରେ ଥିବା ତୋଠରେ ଗାଧାନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଅଣତୋଠରେ ଗାଧାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ତୋଠ ନଥିବ ସେଇଠି ଗାଧାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁଦିନ ଅଣତୋଠରେ ଗାଧେଇବ ଏବଂ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁବ। ନୀଳଚକ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଏଠି ଭାରତରେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ପ୍ରତିନିଧି ହବା, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭାରତରେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ହବ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବା ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାହା କହିବ ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସମାନ। ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାର ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ଖରାର ଉତ୍ତାପକୁ ଦେଖି ତାର ରଙ୍ଗ ବି ବଦଳୁଛି
ଏବଂ ସିଏ संपूर्ण वायुमंडल जो जहाँ कहुए शून्यमंडल ये शून्यमंडल को जो श्रीक्षेत्र भी कहुए क्षेत्र पंचकोशधारी शून्यमंडल को शून्य पंचकोश माटी पंचकोश नुह शून्य पंचकोश को से पवित्र कर तेणु से सबुदिन दक्षिण मुहां होने आम समस्ते पूर्व मुहां बा उत्तर मुहां ही पूजा करते किंतु तांत्रिक मैंने साधारणतः दक्षिण मुहां ही पूजा करते एवं सी दक्षिण मुहां ही पूजा करे सबुदिन एवं पूजा जितेबाला सरे तार तिथि बार अनुसार सी जाए नीति सौरुणी घर नीति सौरुणी रही बाट गाँ पाखे तार परिवार भी एवं अच्छा एवं सी हूँ सौरा परिवार ये हूँ धोबा परिवार तेणु जो सौरा परिवार थिले से जाए दिने नीति धोबुणी से सौरुणी पाखे बसला बेले देखला जे आकाश गोटे बर गछ उड़िकी आ तेणु से चाहिला मात्र जो मंत्र प्रयोग कला से बर गछटा तलू पलि आसला देखला ता भीतर गोटे नारी अच्छी से नारी को पचारा तू किए ना मु हूँ कामाख्या देश कामाख्या देवी कामाख्या मु साधिका तेणु प्रतिदिन जगन्नाथ को दर्शन करने को आसे आसाम एवं दर्शन करे दर्शन कर सारी पुणी ये गचरे फेरी जाए से कहला तू तो ये रख तू जीवंत गचरे आसुचु ताकू कष्ट दौ जीवन गचर भी जीवन अच्छी तेणु जीवंत गछटा कष्ट दे तू बसिक आसु तो आज तू गोटे मृत गछ आसे और मृत गछ जा से कहला से विद्या मुझे जानी से कहला तू से विद्या जदि न जानी मुझे से विद्या शिखौची शिख या कहला एवं निजे गला 21 हाथ मापिला आरंभ गोटे गार पकेला 21 हाथ पर गोटे गार पकेला गार पकेला पर से बंधु को कहला उठ चल जो गार पड़ा से बंध विखंडित हो गला से बंध उपर ठिया जमी तले ठिया होता सेमती शून्य ठिया से बंध चलला से जुआड़े चाहिला से बंध सियाड़े गला एवं से बंधु को कहला मंदिर चारिपट बुलिक तू पुणी आस रही से मंदिर बुलिक पुणी से बंध से जो जाइला से पहुंचला से दिन को से गाँव ना होगा खंडिया से गाँव ना होगा खंडिया बंध एवं से जो खंडिया बंध है से कहला मुझे विद्या जानी मुझे जापर ना जदि जानु ताल तू विद्या को तक दौचे तू सीख जिते बड़े तू जीवंत चढ़िक आउ पूरी आसबू ना से क्षेत्र आसबू ना तू जीवन नथिबा जिनस हौ आज तो आसु जा दर्शन कर से दर्शन कला जगन्नाथ फेरिला कहला गछटा रहा तू तोर अन्य बाटर जा सी कामाख्या फेरीगला से गछ रहीगला से दिन तो से गछर ना होगला काउरी बर जोड़ा भांगीगला तेणु काउरी बर खनि काउरी बर भांगीगला किंतु काउरी महादेव अच्छा गोटे घाट थिला हम पुरी के आसिया गोटे नई थिला नई जगह घाट थिला सेठी लोक माने घाट देले विश्राम करथले घाट जिबा बेले घाट पूर्व नई पूर्व सेठी भी विश्राम करथले